Kung nakikita mo, first try ko pa lang yan. First try. Pakita kita ng I'm not the emperor. You're the emperor, Mark. Tung 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 sahur. 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 Patay si Idol. Uy! Uy! Wala ko patay na siya. Wala ko lang pala yun. May ano pa yan, di pa yan tapos. May second phase pa si Idol. Sahur. Sana natin. Pakitaan mo ba ako? Ano? 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 Parang dali naman ito. No thrill. Ako, sayang yan. Isa pa, isa pa. Tung, 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 sahur. Uy, nadali pa ako. Patay ito sa akin, Idol. Basic. I'm the emperor. Don't doubt me. Herb Catalyst, this Basta yun, nice G. Nasend ko na lang sa ito, bye-bye.